Eh bien, on va commencer tout d'abord. Bien, bonsoir les gars, on va commencer le 3, oui quand même. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, vamos a iniciar los tres nomás, ni modo, yo pienso que se han ido a comadrear muchas personas o a festejar. Allez chicos, s'il vous plaît, allumez vos caméras, por favor prendan sus camaritas. Freddy, Norca, allez, Carlos ha escapado, ni modo, no podemos perder clases, ¿oui? Bien. Allez chicos, Freddy s'il te plaît, merci Norca. Allez les gars, bien, vous allez bien? ¿Están bien? ¿Ça va? ¿Oui? Oui, ça va, très bien chicos. Ok, como solo somos dos personas, entonces va a ser un poco más interactivo esto, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas chicos, tenemos que continuar, sí o sí, no se preocupen. Alors, avant de commencer chicos, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, me gustaría saber, ¿qué es lo que se acuerdan de la última clase? Lo que tienen anotado tal vez o lo que recuerden más. ¿Qué se acuerdan muchachos? Allez, vamos, participen en español. ¿Sí? Quoi chicos? Le micrófono, el micrófono. Alors, bien, peut-être Norca, toi. Perdón, yo no pude asistir el día viernes porque tuve una emergencia, entonces Ouh, solamente asistí el jueves. ok, ça va. Qu'est-ce que tu te rappelles de jeudi? ¿Qué te acuerdas del jueves, Norca? Norca. Vimos las maneras de saludo, Mhm. eh, que cuáles eran formales y cuáles eran más informales. Ah, très bien, merci. Les salutations. Ok, Norca se quedó en les salutations. Ça va? Merci, Norca. Et toi, Freddy, tu te rappelles quoi? ¿Qué te acuerdas del viernes? ¿Mm? Aló. Bueno, la presentación, los números Mhm. del 1 al 30 creo, o al 40. Oui, ça va. La presentación, pues, y algunos ejercicios, creo, de presentación del libro. Sí. Oui. Très bien, merci, Freddy. Ça va. Ok, Norca, hemos visto los números, ok, del 0 hasta el 39. ¿D'accord? Más que todo para decir nuestra edad. ¿Qué más hemos visto, Peter? Salut, ¿tu te rappelles? ¿Te acuerdas? Salud. Salut, Peter. ¿Te acuerdas lo que hemos visto el viernes? Sí, creo que era sobre esos niños, ¿no? Presentaciones, sus edades, para preguntar la edad, el verbo tener. Ah, perfecto. ¿Cómo decíamos tener en francés, Peter? ¿Tu te rappelles? ¿Te acuerdas? Je, Ah, yo tengo, j'ai. Perfecto. Era el verbo avoir, el verbo tener. Ça va très bien, au Peter. revoir. Muy bien, merci. Allez, Peter, si tu peux, ok, tu peux allumer ton caméra. Por favor, prende tu camarita. Oui, s'il te plaît. Je t'en prie, te lo pido. Alors, Sí. bien, chicos. On va continuer, c'est parti, oui. On va rappeler. Vamos a recordar para que Norca vea un poquito también. Y luego vamos a comenzar con esta actividad, comme d'habitude, como siempre. L'alphabet. Voilà. Alors, chicos, laisse-moi partager. ¿Pueden ver, chicos? ¿Oui? La pantalla. Lo que comparto, sí, ¿verdad? Je participe, je crois. D'accord. Allez, pour rappeler, solo para recordar esta pequeña partecita, ok, aquí tenemos le nombre de 1 à 15, del 1 al 15. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? C'est parti. Para el 20 era 20, 21, 22, 24 et 25, 26, etc. Oui? On va faire, c'est parti. Vamos a hacer esta parte.
C'est un petit jeu. Es un jueguito. Oui. Allez, bien les gars. On va jouer, c'est parti. Vamos a jugar esta parte. Désolé, je voudrais le faire de ces parties. Que voy a hacerlo así mejor, para que adivinemos. Son unos pequeños cálculos, en este caso la adición, suma. Donc les gars, j'aimerais que Freddy, s'il te plaît Freddy, tu peux choisir une boîte, puedes elegir una caja. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 9. Très bien, 9. Alors, Freddy, combien est 8 plus 8 égale 8 más 8 igual, c'est combien? 11, 16, 14, 2. Très bien. 16. 16. Très bien. 16. Merci Freddy, ça va. Allez, Peter, s'il te plaît, toi, tu peux choisir une boîte. Elige una cajita. Peter. 7. 7, ça va. Allez, tenemos 9 plus 9 égale 9 más 9 igual, c'est combien, Peter? 14, 3, 18, 30. 18. Très bien, 18, 18. Oui, ça va très bien. Merci. Allez, s'il te plaît, Norca, tu peux essayer, puedes intentar. Tu dois choisir une boîte, ok? Elige una cajita, Norca. 3. Oui, 3? Oui. Ok, 3. Tenemos 5 plus 5 égale, Norca, c'est combien? ¿Cuánto es? 11, 10, 5, 3. 10. Très bien, 10. Ça va, Norca, merci. Allez, Carlos Fernando, toi, s'il te plaît, tu dois choisir une boîte. Elige una cajita. ¿No, Carlos? Ok. Perdón, me perdí la clase. No sé de qué están hablando. No, solo tienes que elegir una cajita. ¿Sí? El número 1, 2, 4, 6. ¿Sí? Elige una. 6. Ok, 6. 6. D'accord. 6. Carlos, tenemos 3 plus 10 égale 3 más 10 igual. ¿Cuánto crees que sea? 11, 3, 9, 13. Allez, Carlos, le temps, el tiempo. Ouais, ok, chicos, c'est 13, oui. Je vais le faire. 13. Bien. Allez, s'il te plaît, Freddy, tu peux choisir une autre. Puedes elegir otra. A ver. 10. 10. Ça va, Freddy. Allez. Tenemos 12 plus 8 égale, c'est combien? 11, 30, 20, 5. 20. 20, ça va, très bien. Merci. Allez, Peter, toi, s'il te plaît, tu peux choisir une autre. Puedes elegir otra. 8. 8, ça va. Ok. 7 plus 2 égale, c'est combien, Peter? ¿Cuánto es? 9, 2, 13, 12. 9. 9, ça va, très bien. Allez, Norca, s'il te plaît, toi, tu peux choisir une autre. Anne. 1, ça va, ok. Tenemos 3 plus 1 égale 20, 11, 8, 4. 4. Très bien, 4. 4. Ça va. Bien, Norca, merci.
Allez, Freddy, s'il te plaît, toi, tu peux choisir une autre? Deux. Deux, ok. Alors, comment? Oui, ça va, deux. Deux. Très bien, deux. Tenemos 5 plus 7 égale... C'est combien, Freddy? Qu'est-ce que tu penses? 4, 12, 21, 16. 12. 12. Très bien, 12. Ça va. 12. Génial. Allez, Peter, s'il te plaît, tu peux choisir. On a 4, on a 5. Tenemos 4 y 5. 5. 5, ça va. Allez, tenemos 2 plus 6 égale 4, 13, 8, 16. C'est combien, Peter? ¿Cuánto es? C'est 8. 8. Alors c'est... Ah oui, ça va. Très bien. Ça va, Peter. Alors, le dernier, s'il te plaît, Norca. On va faire 4. Tenemos 8 plus 7 égale 15, 4, 1, 5. C'est combien, Norca? ¿Cuánto es? 15. 15. Ça va, 15. chicos. Très bien. Merci. Bien, c'est chouette. C'est génial, chicos. Alors, avec ces parties, chicos, ya hemos recordado un poquito de los números, ¿ok? C'est bien. Alors, on doit faire une autre. Tenemos que hacer otro de acá. Ok, on va retourner dans nos livres. Vamos a retomar nuestro libro, por favor. On va passer. Tenemos que hacer la lección 2. ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? Esta es una pregunta de ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo ça va? ¿Ya? Pero antes de pasar a esto, tenemos que ver algo muy importante. C'est ça. Je découvre. Je découvre. Yo descubro. Tenemos aquí l'alphabet, chicos. C'est la page 16, página 16 por si tienen el libro. ¿D'accord? Entonces, l'alphabet, tenemos que ver esto antes que nada. ¿D'accord? Ok. ¿Para qué? Para conocer los sonidos y pronunciarlos correctamente. Aquí les voy a mostrar esto. ¿Dónde está? Ya, perfecto. Antes de pasar a esta parte del libro, les voy a explicar aquí un poquito mejor. Como siempre. Ok. Bien, chicos. Para conocer los sonidos del abecedario o alfabeto, como quieran llamarlo, ¿d'accord? Tenemos que conocer unas ciertas reglas. Aquí, si se dan cuenta, son muy parecidas las letras. Faltan algunas del abecedario del español, ¿verdad? Pero sus sonidos son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Nos ayudan a deletrear, a conocer un poquito cómo se pronuncia y cómo funciona esta letra. ¿Ok? Ahorita van a ver cuáles son las diferentes. S'il vous plaît. Primero escuchen. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. De nuevo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, chicos, quiero que me digan qué letras han escuchado que tienen una pronunciación un poco peculiar. Allez, chicos, participen, por favor, participen. Vous pouvez lever la main. Si quieren, levanten la mano. Si quieren, prendan su micrófono. Ah, Freddy. La E Ah, es perfecto. como Très bien. Muy bien, Freddy. La E. Primero que nada, esta es la E francesa. No decimos E, decimos E. E. Y aquí la vemos. En francés tenemos la E francesa, que es como un sonido de una UE. Es decir, ustedes articulan lo que es la U, y en lugar de decir U,
dicen E, pero con la misma forma. E, E, E. Y ahí está su E francesa. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? En francés, muchachos, también tenemos el sonido de la E del español, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero se presentan de estas formas. Puede ser una E con tilde agudo, una E con tilde grave o una combinación de vocales que es una A, I. ¿D'accord? Estos de acá son la E, E, E. Y esta E solita, sin tilde ni nada, es la E, E. Listo. Alors, ¿qué más, s'il te plaît? Norca, ¿oui? ¿Alguna otra letra que para ti sea diferente? H. H, ça va, très bien, c'est H, oui. Igual que en español, chicos, la H es muda. Entonces no pasa nada. ¿Sí? Ça va, H, H, simplemente. Tal vez esta, muchachos, la U, ¿ok? No va a ser U, era U, U. Es muy diferente de U a U, ¿oui? Esta va a ser la U francesa. La U francesa, al igual que la E. Hay la U francesa y la U del español. Tenemos la U francesa, que es una mezcla de una I y una U, ¿ok? Entonces, lo mismo que acá arriba. Ustedes articulan la U, pero en lugar de decir U, dicen I, U, 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 y ya tienen su U francesa, ¿d'accord? C'est ça. Entonces tenemos E, U, E, U, E, U. Y también, como en la E del español, aquí el sonido va a existir en francés, pero es una mezcla de una O más la U. Este es U, este es U, este es U, este es U, ¿ok? Y luego el más complicado podemos decir que es el sonido de la R francesa. La R, R. ¿Listo? Voilà. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q. Esta es una Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. S'il te plaît, por favor. Freddy, tu peux essayer, puedes intentar. A ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, esta W, Perfecto. W. X, Y, Z. Très bien. V. Ça va, muy bien, Freddy. Parfait. Pas de corrección, no hay correcciones. Estaba muy, muy bien. Merci. Allez, Joël Peter, s'il te plaît, Peter, tu peux essayer, puedes intentar. Oui. ¿Me escucha? Ujú. Ok. A, B, C, D, U, R, G, R, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, 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 V, W, X, Y, Z. Très bien, ça va, Peter. Très bien. Parfait. Muy bien. Hay que hacer una gran diferencia, chicos, entre la B y la V. ¿Oui? B, V. En español no cambia nada. Cuando lo pronunciamos, por ejemplo, el vaca y vaca, no cambia nada, ¿verdad? Es lo mismo, para nosotros es lo mismo. Pero en francés van a cambiar el significado de las palabras si decimos B y V, porque hay palabras que se escriben, bueno, perdón, que se escriben igual, simplemente que tienen un sonido diferente en este caso. ¿D'accord? Donc, atención. Entonces, cuidado con esa parte. Entonces, muchachos, ya habiendo visto esa parte... Uy. D'accord.
¿Para qué nos sirve saber el abecedario? Para conocer los sonidos, pero también para poder deletrear. En este caso vamos a practicar con nuestro nombre y apellido, ¿ok? Épele ton prénom. Deletrea, épele ton prénom, deletrea tu nombre. Épele ton prénom, tu nombre et nom, apellido. Prénom, nom, prénom, nom. S'il te plaît, por favor. Par exemple, chicos, je m'appelle Lienette Coalité. L-I-E-N-E-T-H-C-O-A-R-I-T-E. Lienette Coalité. D'accord? Et toi, s'il te plaît, Freddy, tu peux épeler ton prénom et nom? A ver. F. ¿Cómo es la R? Pues? R. P, R. Ok. F. R. E. D. D. Y. Très bien. Non. H. H. O H. U. U. C. H. E. O A. A. N. I. Oui, ça va. Estábamos bien. Solo la N es N. N, oui? N. N-I. Très bien, Freddy, ça va. Alors, toi, Norca, s'il te plaît, tu peux épeler ton prénom et nom? Ok. Je m'appelle Norca Torrico. N-O-R-K-A-T O-R-R-I-C-O. Oh, très bien, Norca Torrico, ça va, Norca? Bien, les gars. Allez, Joël Peter, s'il te plaît, toi, tu peux épeler ton nom et prénom? Je m'appelle Joël Peter. J-O-E-L. Ok, je n'ai pas compris, no he entendido. Creo que es porque no lo escucho muy bien. Ok, creo que es por eso, Peter. Pero es que sí escuché Joël, entonces estaba. D'accord. Merci, Joël. Allez, peut-être Carlos, toi, tu peux essayer, puedes intentar. Tu peux épeler ton prénom et ton nom. No, Carlos. Ah oui. Allez, Carlos, vas-y, vamos. No puedo. ¿Por qué? No, Carlos, tú puedes, chicos. No tengan miedo, ¿ok? Equivocarnos está bien, para eso estamos acá, ¿d'accord? Entonces no tengan miedo, muchachos, ¿ya? Aunque lo hagamos mal, aunque lo digamos en inglés, que es lo que más conocemos, intentemos siempre, ¿oui? Donc, t'inquiète. Tranquilo, Carlos, pero participa, s'il te plaît, por favor. Bien, chicos. Entonces, solo con esta pequeña parte ya sabemos deletrear nuestro nombre, apellido y muchas palabras que no van a saber cómo se escriben. ¿D'accord? Bien, tenemos que volver a nuestro libro. Por ejemplo, aquí tenemos je découvre l'alphabet. Oui, tenemos A d'ananas, oui, o comme ananas, como piña. Okay, como para nosotros. Como piña. B comme bonbon, C comme cactus, D comme dinosaure, etc. Tranquilos, les voy a hacer escuchar. On va faire donc le partie 2. Regarde les dessins, écoute et répète les lettres. Miren los dibujos, chicos, escuchen y repitan en casita, por favor. D'accord? Allez, c'est quel audio? C'est l'audio 22.
Audio vendu, audio vendu. Voilà. Allez, écoutez, chicos, s'il vous plaît. Activité 2. A comme ananas. B comme bonbon. C comme cactus. D comme dinosaure. E comme étoile. F comme fraise. G comme gâteau. H comme hérisson. I comme igloo. J comme jaguar. K comme kangourou. L comme livre. M comme moustache. N comme nuage. O comme orange. P comme poisson. Q comme quille. R comme raisin. S comme sapin. T comme tortue. U comme usine. V comme voiture. W comme wapiti. X comme xylophone. Y comme yourte. Z comme zèbre. Voilà, chicos. Alors, dans ce partie, on connaît déjà un petit peu le vocabulaire. En esta parte ya conocemos un poco el vocabulario. Un poco de vocabulario. Tenemos entonces A comme ananas. C'est quoi ananas? ¿Qué es ananas? Piña. B comme bonbon. ¿Qué creen que sea bonbon, chicos? Peut-être. Norca, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi bonbon? Un bonbon. Oui, un bonbon. Chocolate. En este caso va a ser un dulce. Oui, dulce. Très bien. B comme bonbon. Allez, C comme cactus. Cactus. D comme dinosaure. Dinosaure. Acá nuevamente estamos viendo vocales combinadas. Tenemos una AU como una O del español directamente. Oui, dinosaure. Oui. E comme étoile. Étoile. Tenemos otra combinada. O I como estrella. Étoile. Étoile. F comme fraise. Fraise. Aquí ya tenemos la E del español que les he dicho. E. Fraise. Fraise. Frutilla. O fresa si quieren. Frutilla. ¿Sí? G comme gato. G comme gato. No es un gato, chicos. Gato es un pastel. ¿D'accord? En este caso es un muffin, pero es pastel.
o torta. ¿Sí? Gato. Tenemos combinadas 3 vocales. ¿A qué suena? A una O, ¿verdad? Gato. No digo gateau, no, gato. H comme hérisson. Hérisson. Erizo. I comme igloo. Igloo. J comme jaguar. Jaguar. K comme kangourou. Kangourou. Canguro. ¿Por qué canguro? Porque tenemos la O más la U más la U es la U del español. U. Canguro. L comme livre. Livre. No pronuncio mi E. Libro. Livre. M comme moustache. Moustache. Aquí si se dan cuenta, esta che que tengo aquí, ¿a qué suena, chicos? A una sh. Al sh, ¿verdad? A ese precisamente. Entonces, ya está. Moustache. Tenemos N con nuage. Nuage. Nube. Nube. O con orange. Orange. Naranja. También puede significar el color, no solo la fruta, ¿ok? Naranja, naranja. Orange, orange. Tenemos P con poisson. Poisson. Pez. ¿D'accord? Pez. Aquí, chicos, mucha atención, s'il vous plaît. Tenemos esta doble S. Esta doble S en francés, muchachos, va a sonar a una S normal. S, ¿ok? No hay problema. Ah, pero ¿qué pasa? Ahorita les voy a mostrar acá. Q comme quille. Quille. Son los pinos, ¿ok? Los pinos de los bolos. ¿D'accord? Quille. R comme raisin. Raisin. Y aquí ya viene el ejemplo de la doble S. ¿Qué pasa cuando tengo solo una S en medio de una palabra? Ya no suena a S, ¿se dan cuenta? Digo raisin, raisin, y no digo raisin. ¿Esto por qué sucede, chicos? Porque cuando tenemos solo una S en medio de palabra, va a sonar a la Z francesa, que es como una Z, ¿verdad? Como Z. Entonces, raisin, raisin, poisson. ¿Por qué es importante? Porque hay otra palabra en francés que es igual a esta. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos poisson, poisson, pez, pescado. Y aquí tenemos poison, poison. ¿Qué es poison? Esto es veneno. Donc, cuidado, chicos, ¿ok? Entonces, este que es medio vibrante, poison, veneno, poisson, pescado. Allez, tenemos sapin, sapin. Este va a ser el pino, ¿d'accord? Sapin. Tortue, tortuga. Usine, fabrica. Usine, fabrica. Voiture, auto. Wapiti, alce. Xylophone, xilófono. Yurte, es una yurta. La yurta es como una carpa grande, ¿no? Es una yurta. Y luego tenemos zèbre, zèbre, cebra. Voilà, chicos. Allez. Bien. S'il te plaît, on va essayer, c'est parti. Vamos a intentar esta parte. S'il te plaît, Freddy, est-ce que tu peux épeler, puedes deletrear le mot gâteau, s'il te plaît? Gâteau. Ay, ay, ay. Allez, essaye, épele. Oui, intenta deletrear. Gâteau. G Oui. o R. G. G, G. 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 A. T. E. A. U. Très bien, ça va. Pero tengo una duda por como una diéresis en la primera A. Perfecto, très bien. C'est pas grave, no hay tanto lío. Ok, esta va a ser la A con acento circunflexo. A, accent circonflexe. Tu peux dire comme ça. Puedes decir si quieres A, acento circunflexo, ¿no? Comme ça.
A accent circonflexe. G A accent circonflexe. T-U-A, pardon, E-A-U. Voilà. Très bien. Allez, s'il te plaît, Norka, toi, tu peux épeler le mot dinosaure. Dinosaure. Ok. Dinosaure. Mhm. D-I-N-O-S-A-U-R-I. No, Ok, suena bastante a la U que dijiste, pero ça va, très bien. Oui, tenemos D-I-N-O-S-A-U-U-R-E. Oui, ça va, Norka, très bien. Toi, Peter, s'il te plaît, toi, tu peux épeler, s'il te plaît, le mot voiture. Voiture, auto. V O I T I R E. Ok, ça va très bien. Peter, dijiste V ou B? V ou B? V V, très bien. Ça va. Voiture. V-O-I-T-U-R-E. Voiture, auto. D'accord. Allez, le suivant, s'il te plaît. Carlos, intenta ahora sí, por favor. Le mot usine. Usine. Fábrica. You Mhm. Steam. Oui. U. Usine. Ok. Intenta deletrear. Oui. U. You. Ay, no puedo. Puedes. Es U. Es como en español. Oui. U. Es. I. N. E. Usine. Oui. Con el alfabeto, chicos, no se preocupen tanto, porque si se dan cuenta, muchos sonidos son muy parecidos al español. Hay muy pocos que cambian. Los más complicados tal vez van a ser la E y la U, ¿verdad? La E. Pero aquí tenemos U, S, I, N, E. Voilà. Usine. Oui, ça va. Usine. Usine. Très bien, Carlos. Ça va. Allez, chicos, on va continuer, s'il vous plaît. Vamos a continuar. On va passer. Vamos a pasar. Voilà, c'est la page 12. Página 12, por favor. D'accord? La última vez habíamos visto qué cosa. Sí, el verbo s'appeler, el verbo llamarse. El verbo avoir, el verbo tener. ¿Sí? Alors, qu'est-ce qu'on verra? Aquí vamos a ver el cómo ça va. Es una pregunta de cómo estás. D'accord? Tout d'abord, le vocabulaire. Souviens-toi. Demander et dire comment ça va. Pedir y decir cómo estás. ¿Cómo ça va? ¿Cómo? ¿Cómo? Es el cómo de pregunta. Ya no es el com, ¿verdad? Para comparar com. No, el cómo con tilde para nosotros. Pronunciación. ¿Cómo? Tal cual. ¿Cómo? No es comment, es común. ¿Cómo ça va? Oui. Donc, comment ça va? Ça va. Je suis contente. Et toi? Estoy bien. Estoy contenta. ¿Y tú? Et toi? ¿Y tú? Moi, yo, ça ne va pas. Ça ne va pas. No estoy bien. Je suis fatigué. Estoy cansado. D'accord? Bien. Allez, aquí por si se lo preguntan, chicos, esta es una negación. ¿Ya? Es la negación en francés.
elle n'est pas. Vamos a explicarlo un poquito más adelante de esta unidad, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, no se preocupen. Donc, comment ça va? Ça va, je suis contente. Et toi? Moi, ça ne va pas, je suis fatiguée. Estoy cansado. Aquí vamos a ver un verbo importante, el être, chicos. Este de memoria, por favor. El être es el ser y el estar para nosotros, ¿ya? En francés solo es un verbo, el être, être, être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, ils sont, elles sont. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, etc. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar porque es muy importante saberlo y conocerlo, por favor. Paciencia. Bien, voilà le verbe être. ¿Dónde está? Aquí está. Voilà. Allez les gars, c'est ça. Voilà chicos le verbe être. El verbo ser y estar. D'accord? Ser y estar. Tout d'abord chicos. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Je prononce les lettres en rouge. Pronuncio las letras en rojo, chicos. Oui, non. Oui, non. ¿Qué piensan? Qu'est-ce que tu penses, Freddy? Je prononce les lettres en rouge. No, no se pronuncia. Très bien. Non, je ne prononce pas. Très bien. Muy bien. Entonces tenemos je suis, yo soy, yo estoy. Tu es, tú eres, tú estás. Il, elle est, él, ella es, él, ella está. Nous sommes, nosotros somos, nosotros estamos. Todo es presente, d'accord? Vous êtes, la liaison. Vous êtes. Ustedes, bueno, ustedes son, ustedes están, d'accord? Ils, elles sont. Ellos, ellas son, ellas están. Voilà le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Allez, s'il te plaît. Peter. Allez, Peter, tu peux lire ça? Puedes intentar el verbo être? Oui. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ça va très bien. Muy bien, Peter. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Allez, toi, Freddy, s'il te plaît, tu peux essayer, puedes intentar. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Très bien, ça va. Même, igual, muy bien. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Allez, toi, Norca, s'il te plaît. Je suis, tu, elle, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Très bien, ça va. Muy bien, Norca. Très bien. Allez, Carlos, s'il te plaît, toi, essaye, oui, intenta. Je suis, tu es, il, elle, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Oui, ça va très bien. Muy bien, Carlos, viste? Si se puede. D'accord. Donc, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Voilà, chicos. Entonces, ¿para qué utilizamos el être? Para muchas cosas, oui. Pero en este caso, nuestra unidad, vamos a utilizarlo para ver les émotions. Las emociones. Les émotions, oui. Tenemos aquí
en bleu clair, en celeste, las masculinas, les masculins. Tenemos en orange, en naranja, les féminins, las femeninas. Entonces, aquí tenemos il est, él es, o él está, en este caso él está, il est content, il est content, él está contento. Ah, ok, il est en forme, ok, él está en forma. Il est fâché, él está enojado. Il est triste, él está triste. Il est malade, él está enfermo. Il est fatigué, él está cansado. Voilà, chicos, d'accord? Il est content, il est en forme, il est triste, il est fâché, il est malade, il est fatigué. Si se dan cuenta, aquí yo no pronuncio mi E porque no tiene tilde a diferencia de los demás. Il est malade, no. Il est malade. Il est fâché, sí. ¿Por qué? Porque tiene tilde. Il est triste, no. No tiene tilde. Il est triste, triste. Ok, quiero ver ahora les féminins, s'il te plaît. Norca, ¿me puedes ayudar leyendo les féminins? Elle est. Elle est contente. Mhm, Elle est en forme. mhm, Elle est triste. mhm, Elle est fâchée. mhm. Elle est malade. Elle est fatiguée. Très bien, ça va, merci Norca. Perfecto, solo aquí una pequeña corrección, ¿ok? Porque como estamos hablando de femenino, ella está contenta, ¿verdad? Esa A que tenemos ahí en español normalmente se reemplaza en francés con una E, ¿d'accord? Entonces, si aquí il est content, solo pronuncio hasta mi EN. Ah, aquí en el femenino yo voy a pronunciar hasta mi T. Elle est contente. Elle est contente. Oui. Elle est contente. Elle est en forme. Elle est triste. Elle est fâchée con doble E. ¿Por qué? Porque es femenino. Esta E extra nos indica que es femenino, a diferencia del masculino. ¿Se dan cuenta? Fâché, 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 fâché. Pero misma pronunciación. ¿Por qué? Porque esta no tiene tilde. Donc, elle est malade. Ella está enferma. Elle est fatiguée. Lo mismo. ¿No? Ella está cansada, femenino. Lo mismo doble E porque es femenino. Fatigué, 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 fatigué. Misma prononciation. D'accord, chicos. Voilà. Donc, avec ça, s'il vous plaît, on va faire ce parti. Vamos a hacer esta parte. Regarde les dessins, écoute les enfants et montre. Ok. Regarde les dessins, miren los dibujos, écoute les enfants, escuchen a los muchachos, a los niños y muestra. Chez vous, en sus casas. Aquí, para facilitarnos más la clase, he puesto sus nombres, chicos. ¿Ok? Je vous présente Fleur, les presento a Fleur. Je vous présente Carlos, Fatou, Jules, Mélodie et Tibor. Allez, écoutez, chicos, s'il vous plaît. C'est quel audio? 10, 10, 10, 10. Allez. Leçon 2. Comment ça va? Activité 1. Comment ça va, Mélodie? Ça va. Je suis contente. Comment ça va, Carlos? Ça ne va pas. Je suis fâché. Comment ça va, Tibor? Ça ne va pas. Je suis malade. Comment ça va, Fleur? Je suis fatiguée. Comment ça va, Fatou? Je suis triste.
Et toi, Jules? Ça va? Ça va. Je suis content. Je suis en forme. Voilà, chicos. Donc, ici, on a Fleur, Carlos et Fatu. Oui. Allez. Entonces, vamos a hacer con eso, ya sabiendo un poquito cómo están. Peut-être Fatou est triste, yo pienso. Tibor, peut-être il est malade, tal vez está enfermo. Et Mélodie, elle est contente, je crois, yo pienso. Et Jules, il est en forme, peut-être, tal vez. Avec ça, on va faire l'activité 2. Comment vont les enfants? Écoute les phrases et réponds. ¿Cómo van? ¿Cómo están los chicos, los niños? Escucha las oraciones y responde. D'accord? Écoutez ça. Voy a anotarlo y luego- Activité 2. Fleur. Elle est contente? Elle est fatiguée? Tibor. Il est malade? Il est fâché? Jules. Il est malade? Il est en forme? Mélodie. Elle est contente? Elle est malade? Carlos. Il est fâché? Il est fatigué? Fatou. Elle est triste? Elle est contente? Jules et Mélodie. Ils sont fâchés? Ils sont contents? Voilà les gars. Allez, j'aimerais savoir, d'accord? Me gustaría saber. Tenemos el primero. Fleur. Où est Fleur? ¿Cuál es el número de Fleur? Ah, c'est la numéro 1. Ok. Fleur. Elle est contente? Elle est fatiguée? Quelle est ta réponse, Norca? ¿Qué piensas? Fleur est contente ou Fleur est fatiguée? Elle est fatiguée. Très bien, elle est fatiguée. Oui, elle est fatiguée. Comme ça, double E porque es femenino. Très bien, merci. Allez, j'aimerais savoir, s'il te plaît. Freddy, Tibor, où est Tibor? Ah oui, c'est le numéro 6. Tibor. Tibor, il est malade ou il est fâché? Tipo, il est malade. Très bien, ça va, Tibor. Il est malade. Está enfermo. Pauvre Tibor, le pauvre Tibor. Oui, il est malade. Très bien. Allez, j'aimerais savoir, Peter, s'il te plaît, toi. Jules. Où est Jules? Ah, voilà, c'est le numéro 4. Jules, il est malade ou il est en forme? Il est content, il est en forme. Il est contente, t'es sûr? Bueno, si estoy contento. Oui, ça va. Pero aquí podemos decir, il est en forme. Ok, él está en forma, él está súper bien, ok. En forma, contento, es un sinónimo. En francés, obviamente. Ça va, merci Peter. Allez, le suivant. Tenemos Mélodie. Ok, Mélodie, elle est contente. C'est le numéro 5. Elle est contente ou elle est malade? Carlos, s'il te plaît, toi. Mélodie, elle est contente ou elle est malade? No puedo, no puedo. Puedes. Allez, s'il te plaît, Norca, toi. Mélodie, elle est contente ou elle est malade?
Elle est contente. Très bien. Elle est contente, oui. Contente. ¿Por qué? Porque es femenino. Contenta. Allez, s'il te plaît, Carlos. Où est Carlos? Carlos, c'est le numéro 2. Ok, Carlos. Il est fâché ou il est fatigué, Freddy? ¿Está Aló, triste? Ouais. Ah, pardon. O sea, aquí Carlos. Carlos. Allez, Freddy, s'il te plaît, toi. Después Carlos, ¿ok? Freddy, Carlos, ¿ok? Carlos que tenemos acá, numéro 2. Oui, il est fâché ou fatigué? le fâché. Il est fâché, Está très molesto. bien. Sí, ¿verdad? Está molesto. Fâché. Molesto, fâché. Très bien. Con una sola E porque es masculin. Aquí. ¿Se dan cuenta que esta OU que ven aquí, que suena como una U, es nuestra O del español? Es la O del español, por ejemplo. Él está molesto o está cansado. D'accord? Él está molesto o cansado. Très bien. Allez, les suivants, je crois. Tenemos Fatou. Où est Fatou? Alors, ahora sí, Carlos. Oui, Carlos, toi. Tú, por favor. Fatou, la numéro 3. Elle est triste ou elle est contente? Elle est triste ou contente? Carlos, ¿qué piensas? ¿En la triste? Ah, très bien. Elle est triste. Ça va muy bien, Carlos. Très bien. Ahora sí. ¿Viste? Sí se puede. Allez, elle est triste. Le suivant. Jules et Mélodie. Jules, ¿dónde está Jules? Et Mélodie. Ok. Peter, toi, s'il te plaît. Ils sont fâchés ou ils sont contentes? Ils sont contents. Très bien, ils sont contentes. Perfecto. Aquí, chicos, si se dan cuenta, como es plural, ¿ok? Y es un chico y una chica, ya no pongo mi E extra, simplemente una S. Ils sont contentes. Listo, ils sont contentes. Voilà, chicos. Hasta aquí, respecto a las emociones, ¿vous avez des questions? ¿Tienen preguntas o no? ¿Tout est clair? ¿Todo está claro, chicos? ¿Oui? Muevan cabecitas, si no, posez la question. Ça va. Très bien. Voilà, chicos. Entonces, on va passer, d'accord? Pose la question. Oui, on va faire ça. Le numéro 4. Lis la question et réponds. Lis la question et réponds. Lee la pregunta y responde. ¿Cómo ça va? J'aimerais savoir, me gustaría saber comment ça va, Freddy. Salut, Freddy, comment ça va? Salut, je suis fatigué. Oh, ok, je suis fatiguée. Freddy est fatigué. Ah, tranquilos, ya va a acabar la clase. Je suis fatiguée. Très bien, Freddy. Merci. Et toi, Norca, comment ça va? Je suis contente. Oh, ça va très bien, Norca. Je suis contente. Ça va. Et toi, Peter, comment ça va? Je suis fatigué. Ok, ok. Fatigué aussi. Cansado también. Fatigué aussi. Ok, ok. Fatigué aussi. Et toi, Carlos, comment ça va? Je suis... Comme ça. Je suis... Tu es peut-être fatigué, fâché. Content. Oh, ça va, tu es content. Ok, Carlos est content, ça va. Content. Voilà, chicos. Moi, je suis en forme. Ok, tengo mucha energía, chicos. Bien.
Alors, on va passer. C'est parti, s'il vous plaît. Regarde la bande dessinée. La bande dessinée et écoute les dialogues. Mira la historieta. Ok, la historieta. Y escucha los diálogos. Esta ET que tenemos aquí es nuestra I del español. Voilà. Regarde le bande dessinée et écoute les dialogues. On va essayer de lire. Vamos a intentar leer, por favor, chicos. Aunque pronuncien mal, aunque no sepan si tengo que hacer esto o aquello. ¿Ok? Intentemos. S'il te plaît, Norca, tu peux lire le premier. Ça, este pequeño de acá. Bonjour, ¿cómo ça va? Très bien. Ça va. Je vais continuer esto. Moi, ça va. Je suis contente. Viens avec moi. Freddy, tu peux lire, c'est parti. Bonjour, Mélodie. Ça va? Ne va pas. Je suis triste. Et toi? Très bien. Bonjour, Mélodie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis triste. Et toi? Ça va muy bien. Allez, Peter, s'il te plaît, tu peux continuer. Esta parte. Salut. Salut, Nam. Salut, Jules. Comment ça va? Très bien. Salut, Nam. Salut, Jules. Comment ça va? Ok, je vais continuer. Moi, ça va. Je suis en forme. Allez, Carlos, ¿puedes intentar leer esto de acá? Este moi. Intenta, aunque esté mal, aunque no puedas pronunciarlo, intenta, ¿oui? Moi, c'est... Tu me... Jesus. Right? Oui, vamos bien. Y vamos bien. Très bien. Tenemos moi, ça ne va pas. Je suis fatigué. Moi, ça ne va pas, je suis fatigué. Très bien. Allez, tu peux lire ces cadres, este cuadro, Norca, ambos. Et au revoir les filles, Mhm. au revoir les garçons. Très bien, muy bien. Au revoir les filles. Au revoir les filles. Adiós, chao chicas. D'accord? Siempre en francés se pone un artículo para hablar con un sustantivo, ¿ok? Au revoir les filles. Au revoir les garçons. Ciao chicos. Ciao chicas. Allez, le suivant s'il te plaît. Freddy, tu peux lire ces cadres, el cuadro? Ok. Bonjour, Flo. Tu es fatigué? Oui, je suis fatigué. Très bien, muy bien Freddy. Bonjour Fleur, tu es fatiguée? Oui, je suis fatiguée. Ça va. Allez Peter, s'il te plaît, tu peux lire tous les cadres, todo el cuadro? Salut, Thibaut. Comment ça va? Ah, au revoir, Thibaut. Ce ne va pas, je suis passé. Oh, très bien, muy bien Peter. Tenemos. Salut Tibor, le saluda. Comment ça va? Ça ne va pas. Je suis fâchée. Ok. Ah, au revoir Tibor. Ah, ciao Tibor. Ok. Les suivants. Ça ne va pas Carlos. Toi aussi, tu es fâché? Ça ne va pas Carlos. Toi aussi, tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Je suis malade. Je suis malade. Au revoir Carlos. Voilà chicos. ¿Hasta aquí preguntas respecto al vocabulario o tout est clair? Todo está claro. Oui, tout est clair. Bien, bravo chicos. Je vous félicite. No, pero Todo claro. Oh, perfecto. Merci Carlos. Allez. yo una pregunta. Ah oui, Peter.
del verbo estar, cuando se pregunta ya no se coloca la T. Por ejemplo, dice bonjour, Fleur, tu es fatigué. Alors, ¿dónde estamos? Bonjour Fleur, ¿quién era Fleur? Aquí está. Bonjour Fleur, tu es fatiguée. Ok, ¿ya no se pone la T? Ajá. Ah, ya. Aquí no se pone la T, ¿por qué? Porque cuando se pone la T es il, él, él, ella, es. Pero aquí está diciendo tú estás cansada, Ah, tu es, ¿verdad? Así es la conjugación. Así, oh, no, el rojo. Ya me di cuenta. Ajá, de rien, Peter, ça va. Está muy bien, chicos. Está muy bien ese tipo de preguntas para aclararlas. Ça va, très bien. Allez, avec ça, chicos, s'il vous plaît, on va faire l'activité. L'activité 5. Tenemos que escucharlo sí o sí. 13. Allez, escuchen, por favor. Y comparen su pronunciación. Désolé. Allez, vas-y. Fatou est triste. Bonjour Fatou. Comment ça va? Bonjour Mélodie. Ça ne va pas. Je suis triste. Et toi? Moi ça va. Je suis contente. Viens avec moi. Salut Nam. Salut Jules. Comment ça va? Moi, ça va. Je suis en forme. Moi, ça ne va pas. Je suis fatiguée. Au revoir les filles. Au revoir les garçons. Bonjour Fleur. Tu es fatiguée? Oui, je suis fatiguée. Salut Tibor. Comment ça va? Ça ne va pas. Je suis fâchée. Ah, au revoir Tibor. Ça ne va pas, Carlos? Toi aussi tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Je suis malade. Au revoir Carlos. Voilà les gars, c'est facile, oui. C'est très facile. Alors, solo para aclarar. En esta parte, no, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Vuelvo a repetir. Esta es la negación del francés. El n'est pas. D'accord? Tranquilos. Non, je ne suis pas fâché. Allez, tenemos tiempo, oui. On va réécouter, écouter les phrases et répondre. ¿Ok? Como el anterior. Escuchen las preguntas, respondan en el cuaderno y luego les pregunto. S'il vous plaît. Por favor. 14. Voilà, vas-y, vamos. Activité 6. Quel est le titre de la BD? Fatou est fâché? Fatou est triste? Comment va Mélodie? Comment va Nam? Que disent les garçons sur la vignette 3? Comment va Fleur? Comment va Tibor? Comment va Carlos? Il manque une fille dans cette BD. Qui est-ce? Voilà les gars, ça va. Donc la première question, la primera pregunta tenemos. Quel est le titre de la BD? C'est quoi la BD? La bande dessinée. Ok, es la abreviación para historieta. La BD. S'il te plaît. Norca, quel est le titre de la BD? Très bien. C'est Fatou est triste. Merci. Allez, comment va Mélodie? Comment va Mélodie, Freddy?
Mélodie est contente. Très bien. Mélodie est contente. Oui, está contenta. Très bien. Contente, très bien. Allez, comment va Nam, Peter? Comment va Nam? Aquí está Nam. Non. Non, mais fatigué. Très bien. Nam est fatigué. Très bien, está cansado. Merci. Allez, comment va Fleur? Carlos, comment va Fleur? Aquí está Fleur. Flor está triste. Aquí. Voilà, ella es Fleur. Fleur. No es Vicente. Ouais, aquí, fatigué. Oui. Ok. Merci, tenemos Fleur. Et fatigué. Fleur est fatiguée. Ella está cansada. Ok, Fleur está cansada. Ça va. Bien. Alors, comment va Tibor, Norca? Comment va Tibor? Il est fâché. Oui, il est fâché. Très bien. Está molesto. Et le dernier, il manque une fille dans cette BD. Qui est-ce? Falta una chica en la historieta. ¿Quién es, chicos? ¿Quién es? ¿Quién cree que sea? ¿No se acuerda? Bueno, falta aquí. Ok, no está. C'est Nadia. Ok, es otra muchachita. Bien. Alors, pour finir, chicos, para terminar, on va faire ça. Lis la question et réponds. Écris la réponse sur une feuille. Aide-toi des étiquettes. Lee la pregunta y responde. Escribe las respuestas en una hoja, sur une feuille. Aide-toi des étiquettes. Ayúdate con las etiquetas. Voilà. Tenemos comment ça va. Comment ça va. D'accord? Allez, chicos, hagan esta parte, por favor. Pueden formarlo. Oui, ça va, je suis contente, je suis content, si son chicos. Je suis fâchée, oh, ça ne va pas, je ne suis pas contente, comme vous voulez, como quieran. Ça va. Bien. Oui. Oui, Carlos, tu as fini? ¿Terminaste, Carlos? Ça va. Ok.
Alors, on va répondre, vamos a responder. Tenemos, ¿cómo ça va, Carlos? ¿Qué respuestas has puesto? ¿Puedes decirme una? ¿Cómo ça va? Ça va. D'accord, c'est bien, c'est facile, oui. Muy bien. Ça va avec cédilla. Cédille, ok, ça va. Merci. Et toi, Freddy, quelle réponse tu as? ¿Qué respuesta tienes? Ça va. Je ne suis pas malade. Je suis content. Ah, je ne suis pas. Très bien. Je ne suis Je ne suis pas malade. No estoy enfermo. Très bien. Je suis contente. Content en este caso. pas. Content. Perfecto. Muy bien. Porque hace ratito te escuché je ne sais pas. Je ne sais pas. Y es esto. Je ne sais pas. Este es el no sé, chicos. No sé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Et je ne suis pas. Je ne suis pas malade. Très bien, Freddy. Muy bien. Et toi, Norca? Ça va, je ne suis pas triste, je suis contente. Oh, très bien. Je ne suis pas triste. Je suis contente. Ça va, chicos. Muy bien. Et toi, Peter? Comment ça va? Je ne suis pas fatigué, je suis en forme. Oh, très bien. Muy bien. Je ne suis pas fatiguée. Fatiguée. Je suis en forme. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora, como dato extrita, aquí ya les informo que normalmente en francés, ¿ya? No se pronuncia tanto la ne. Habíamos dicho que esta ne y esta pa es la negación, o sea, el yo no estoy cansado. Yo no estoy cansado. Pero los franceses, para hablar rápido, normalmente eliminan esta ne. Entonces dicen, je suis pas fatigué. Ah, je sais pas, no sé, je sais pas. O también, je suis pas malade. Y ya no, je ne suis pas. Oui, como sea, chicos. Solo como dato extrita. Pero de que está correcto que lo pronunciemos, está correcto. Je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas triste, je ne suis pas malade, je ne suis pas contente, je ne suis pas en forme, je ne suis pas fâchée. D'accord? Alors, chicos, jusqu'à là, hasta aquí, ya hemos terminado nuestra unidad. ¿Vous avez des questions, preguntas ou pas de questions? No hay preguntas. Oui, ça va? Très bien. Todo claro. Oh, perfecto, Carlos. Merci, les gars. Donc, entonces con eso finalizamos. La siguiente vamos a hacer nuestra... Sí, tenemos que hacer esto. La siguiente. Oui. D'accord, chicos. Jusqu'à là, on a fini. S'il vous plaît, allumez vos caméras. Prendan sus camaritas, por favor. Carlos, te pido. Ça, c'est pour l'appel. Es por la lista. Oui. Y desde ya les digo, chicos, gracias por haber asistido a este curso. Sé que deben querer festejar algunas comadres. D'accord, chicos. Bien, Carlos, oui, ¿puedes hacerlo o no? Sí. Un minuto. Ya, peínate, Carlos, peínate. Y ya, mañana vamos a continuar con normalidad, muchachos. Sí, mañana vamos a continuar, chicos, la clase con normalidad. D'accord, chicos. Merci. Allez, je vais prendre la capture, chicos. Voy a tomar nomás la captura. Désolé, Carlos. 1, 2 et 3. Bien. Merci, chicos. Ay, Carlos. Ok. 1, 2 et 3. Espera. Ay, espérame. Ya, perfecto.
Merci. Ahora sí, gracias chicos. Bye bye chicos. Vous pouvez partir, pueden irse. Au revoir Peter, au revoir Norca, au revoir Freddy, au revoir Carlos. On se voit chicos, à demain. Hasta mañana.